हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, गल ठंडी हो ही नहीं रही। जो मरीम नवाज साहबा का वर्दी में शो हुआ है आज, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तो जनाब हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी मिर्चें लगेगी, इतना जलन होगी कि जनाब वो एंड तक मिर्चें पहुंच गई हैं और सारे लोग उसके ऊपर जनाब तबसरे कर रहे हैं। हालांकि माजी में ये होता रहा है, सब होता है। पीएचडी डिग्रियां दी जाती हैं। अभी शाह ईरान आया है तो उसको पीएचडी डिग्री, वो ईरान के जो सदर थे, पीएचडी डिग्री दी गई। यूनिफॉर्म, वर्दियां, ये सारा कुछ चलता है। गाउन पहनाए जाते हैं। पीएचडी डिग्री वाले वो गाउन जो होते हैं, जो सिर्फ डॉक्टर ही पहन सकते हैं, वो पहनाए जाते हैं। और सारा ये मसला नहीं है। मसला ये है कि उनको मरीम नवाज़ की शख्सियत नज़र आ गई है कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਈ ਇਹ ਨਰਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਇਹ वो, ਇਹਨੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ठीक है, तो ये इस लिहाज से ना वो बड़ा वो वायरल हो रहा है कि जब मैंने तो सुबह सुबह सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने कहा जी आज बढ़िया मिर्चें लगन किया, और बड़ा ये सुबह जब मैंने डायरेक्ट आपको लाइव दिखाया था, कानूनी टीवी ने लाइव दिखाया था, और इस वक्त ये पूरी जनाब मीडिया की ख़बर जो है ना वो जीनत बनी हुई है कि जनाब ये मरीम नवाज़ साहबा ने क्या कर दी है। उसके फिर मुख्तलिफ पोज आ रहे हैं, कहीं बैठी हैं, कहीं खड़ी हैं, कहीं सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल मरीम नवाज़ वो शख्सियत सामने बन के उभर रही हैं जो शायद अल्लाह करे, हम दुआ भी करें कि वो ऐसे रिकॉर्ड कायम करें काम के कि अपने वालिद और चचा से भी वो आगे निकल जाए। हमारी ये दुआ भी है। और मैंने सुबह कमेंट्स भी किए थे कि मरीम नवाज़ साहबा बड़ी खूबसूरत भी लग रही हैं पुलिस की वर्दी में। ठीक है, जलने वालों ने तो जलना होता है ना सर जी। वो कहते हैं दोस्ती की आँख हर ऐब से पाक होती है, और जो दुश्मनी की आँख होती है ना, तो वो उसमें कीड़े कीड़े नज़र आते हैं। तो इसमें भी यही सूरत हाल है। ठीक है, अब आप को ये तो पता लग गया होगा कि जनाब मरीम नवाज़ साहबा काम कर रही हैं बहुत। कोई कहाँ मिला रहा है, कोई जनाब ये मर्ज़ी है ना, मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी मिलाते जाएं। कोई कह रहा जी जो भावल नगर में पुलिस का मुकाबला हुआ था तो मरीम नवाज़ ये शो कराना चाह रही हैं कि जनाब ये देखें हम तो पुलिस के साथ हैं, और ये है तो वो है। तो जितने मुँह उतनियाँ गल्लां। ठीक है, ये बात। अगली बात जी, मैं अभी देख रहा था अमीन गंडापुरी का बयान। इनके जो बयान आते हैं ना पीटीआई वालों को, वो धमकी होता है, आर्डर होता है, और वो कोई सबमिसिव नहीं होते कि होना चाहिए या खाना चाहिए या नहाना चाहिए, ना करो ना करो, करो ना करो, ये वाले बयान होते हैं। अमीन गंडापुरी ने भी यही बयान दिया है कि रिकॉर्ड धांधली हुई है और हम इस हुकूमत को नहीं मानते। ओ भाई इसका इलाज करो। अब मुझे गुस्सा बड़ा, लेकिन मैं अब ये आराम से करूँगा। ये जो अमीन गंडापुरी है ना, इसका इलाज है। अगर आप करना चाहें तो, शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे करना चाहें तो सिर्फ़ एक लेटर लिख दें। कि कितनी मामूली सी बात है, बता रहा हूँ आपको, अमीन गंडापुरी को, कि आपके बयानात, आपने सेनेटर्स का हलफ नहीं लिया, इंतखाबात नहीं होने दिए, असम्बलियाँ नहीं बुला रहे, तो आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना हुकूमत कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करेगी और गवर्नर राज का नफाज भी हो सकता है। इतना तो आप कह सकते हैं कि नहीं, इतना भी नहीं कह सकते। लेटर लिख दें, गवर्नर राज ना लगाएं, लेटर लिख दें। मैं कहता हूं कि ये इनका जनाब दौड़ता हुआ आएगा कि सर जी मैंने तो 5 साल हुकूमत करनी। इनको शुरू में आपने इतनी ढील दे रहे हैं नरमी की, तो इन्होंने तो आपके ऊपर चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। मैंने तो सुबह नवाज शरीफ साहब को भी यही सुनाई है कि आप अगर उनके प्रोपेगंडा का जवाब नहीं ना देंगे, आप 90 दिन मैंने बताए हैं कि 90 दिनों के अंदर अंदर आप इस्तीफ़ा दे के कौमी असम्बली का आप यूके चले जाएंगे। ये इतना ज़्यादा प्रोपेगंडा करेंगे, इतना ज़्यादा प्रोपेगंडा ये करेंगे।
تو آپ ان کو جناب پکڑیں اور یہ سارا کریں. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اور خبر چل رہی تھی کہ جو روٹی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس کے نوٹیفیکیشن میں کو جی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ روٹی کی قیمت کم نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جو ہے عدالت اس نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. اور اب روٹی کی کمی شاید اسلام آباد کا تھا وہ کہ روٹی کم نہ کی جائے. اور وہ نان بھائیوں نے کہا جی کہ یہاں آٹا مہنگا ہے. اور جی عدالتیں اتنی چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑ گئی ہیں. یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. انتظامی کام میں مداخلت نہ کریں. اور قاضی فائزیسا نے آج کہا ہے کہ جناب کراچی میں بار کونسل کو خطاب کرتے ہوئے ہائی کورٹ بار کو کہ جناب علی میں جب سے بنا ہوں نا تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مداخلت نہیں کی. اور بھائی ہر بندے کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے نا تو وہ اس کو ہر چیز ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. وہ عمران خان بھی جتنے پودے میں نے لگا دیے یہ وہ کہتے ہیں نا اندھے کو ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں نا تو وہ پھر بندہ کہتا ہے جی مسئلے تو حل ہو گئے ہیں. کیونکہ وہ عوام کے مسئلے نہیں حل ہوتے, اس کے حل ہوتے ہیں جو وزیر اعظم بنتا ہے, وزیر اعلیٰ بنتا ہے, چیف منسٹر بنتا ہے, چیف جسٹس بنتا ہے, اس کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہوں شاید سارے مسئلے ہی حل ہو گئے ہیں. اور جس طرح ایک عورت مشہور ہے کہ وہ پہلے کسی جگہ تے شادی ہوئی ہے تو اس گھر گئی تو کہندی بہت بڑی آندی ہے تے بہت بڑی آندی ہے. 2 دن کہندی رہی تے تیسرے دن انہوں نے کہا جی ہوں ٹھیک ہے تے نال پھر انہوں نے نعرہ مارا کہ میں آئی تے بو مکائی. اصل ایسی کہ بو دی وہ آدھی ہو گئی سی 2 دنوں تو بعد. تو یہ بھی اسی طرح کے ہمارے جو لوگ ہیں نا جی مداخلت فوجی مداخلت نہیں ہو رہی. اور یہ میرے پہلے کی ہے, وہ 6 ججوں نے جو لیٹر لکھا ہے یہ میرے پہلے سے انہوں نے شکایت کی ہوئی ہے, میرے ہوتے ہوئے کوئی مداخلت نہیں ہوئی. تو پہلے آپ جج نہیں تھے, آپ سپریم کورٹ کے جج, آپ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج, تو آپ کو نہیں پتہ مداخلت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, بس اپنے عہدے ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. ساری مداخلت ہر چیز اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. لیکن وہ چونکہ اوپر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں. جب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم گزرتا ہے وہ کہتا ہے لو مسئلے تو ختم, میں تو آرام نال آدھے گھنٹے جناب 3 تلوار چوک سے قائد اعظم کے مزار پہ پہنچ گیا ہوں 3 منٹ میں. تو ادھر تو ٹریفک کے مسئلے حل, ہاں اس کے لیے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مہنگائی, گیس, بجلی, پانی, ہمیں بڑے انقلابی کام کرنے پڑیں گے. 22ویں گریڈ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے. 50-50 لاکھ لوگوں کی تنخواہیں ہیں. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ منشور میں شامل کریں کہ اور پانی فری کریں, گیس فری کریں اور لوگوں کو سہولتیں دیں. اور جو ٹیکس کٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر سختی کریں اور اداروں کو صحیح کریں. پاکستان میں جتنے ٹیکس ہم دیتے ہیں نا اتنا کوئی بھی نہیں دیتا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. لیکن وہ گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں جاتے, وہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جناب امید کرتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے مزید گپ شپ لگاتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور یہ دیکھو میں کیا کھا رہا ہوں, کیا پی رہا ہوں. السلام علیکم. پہلے یہ مجھے ریڈ کپ میں کافی دیتے ہیں, تو آج انہوں نے بلیو میں دے دی ہے کافی. دیکھیں بہت مزے کی ہے. لازمی آپ کا دل للچائے گا کہ یار یہ کافی میں بھی پیوں. تو میں حاضر ہوں, میں پلا سکتا ہوں سر کافی آپ کو, ایسی کوئی بات نہیں. کال کریں اور کافی پئیں, ساتھ یہ فری بسکٹ. یہ 700 روپے کی کافی ہے. ٹھیک ہے, تو اوریجنل کافی بھی تمہیں میں دکھانا ہونا ہے پہ یہ. ٹھیک ہے, یہ اور یہ ماحول آپ دیکھ لیں. ادھر میں آ جانا.
ٹھیک ہے. ابھی میں نا یہ مال روڈ سے گزر رہا تھا. کل میں گزرا تو کل وہ نابینوں نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا نا. آج میں ادھر سے گزرا تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے کہا چلیں یار ادھر وہ چھوٹا برگر کھاتے ہیں 150 روپے والا. تو وہ میں نے 150 روپے والا انڈا کباب والا جو برگر ہوتا ہے نا وہ کھایا. اور اس سے پوچھا میں نے کہا بھئی کیا حال ہے تمہارے کاروبار کا. کہتا ہے وکیل صاحب نہ پوچھو کی حال ہے, نہ پوچھو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ہر روز مال روڈ پہ کوئی جلوس آتا ہے. کہتا ہے کل نبینہ آئے ہوئے تھے, پرسوں ایران کا وہ آیا ہوا تھا, کھلاڑی پہنچ گئے ہیں. اور یہ واقعی ہائی کورٹ نے آرڈر بھی کیا ہوا ہے کہ مال روڈ پہ آپ مال روڈ کو بلاک نہیں کر سکتے. سر جی پوری دنیا میں کہیں یہ قانون نہیں ہے کہ آپ کوئی روڈ بند کر دیں. ایمبولینس کے لیے کل بھی میں وہ فلیٹی ہوٹل آیا تھا تو وہ رستہ بند تھا. تو ہم نے جو دوستوں کو بلایا ہوا تھا ہم نے کہا جی پیچھے سے ہو کے آئیں. وہ 2-3 کلومیٹر کا اور فاصلہ بن جاتا ہے. تو یہ سلسلے کب ٹھیک ہوں گے سر؟ یہ سلسلے کب ٹھیک ہوں گے؟ او مائی گاڈ, بہت سر جی یہ بڑا وہ کرتے ہیں. تو باقی آپ کو سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں.